Kita sambung chapter 4.4. Alright, so ITT 640 wireless networks. Okay, so on chapter 4, wireless personal area network, WPAN. Okay, so now we arrive at 4.3, ultra wideband or UWB. Okay, so what is UWB? So based on transmission on very short pulse with relatively low energy. Cuba ingat balik Bluetooth kan. Kenapa kita pakai Bluetooth? Kan kita dah ada Wi-Fi tapi kenapa kita pakai Bluetooth? Sebab kita nak ada transmission yang low energy kan. So rupanya selain daripada Bluetooth ada lagi. Kan ada lagi yang lebih low daripada Bluetooth. Okay, so kita panggil dia ultra wideband. So may see increased use in the field of wireless communication in the near future. Ultra ni apa? Chatroman lah kan? Kan? Because the huge bandwidth, UWB waves have a good material penetration capability. UWB radio signal occupies a bandwidth of more than 500 MHz or a fractional bandwidth of larger than 0.20. So according to Shannon capacity formula, this large bandwidth provides a very high capacity. Those high processing gains can be achieved that allow the access of a large number of users to the system. So the impulse radio UWB is carrierless. For example, baseband, okay. Radio technology, and accordingly in this radio technique no mixer is needed. Therefore, the implementation of such a system is simple, which means that low cost transmitter receiver can be achieved when compared to the conventional RF carrier system. Okay, yang kita pakai untuk apa selular kita tu ataupun TV apa semua kita panggil RF lah, radio frequency. Ataupun Wi-Fi kan. Okay, through the years 1960 to 1990s, 30 tahun lah, the United States military developed the UWB technology that was first used for ground penetrating radar. Okay, in 1998, the Federal Communication Commission ataupun FCC. So this is a apa nama badan atau organisation yang macam kena ada license sikit lah untuk dia kan. Okay, kalau kamu beli network card ke apa-apa card ke, kamu akan tengok dekat card tu ada tulis FCC. Okay, so this FCC recognized the significance of UWB technology and initiated the regulatory review process of the technology. So consequently, in February 2002, the FCC report appeared in which UWB technology was authorized for the commercial use with different application operating frequency bands as well as the transmitted power spectral densities. Because UWB system operate in a very large bandwidth, they need to share the spectrum with other users as well as with the existing communication system, and consequently interference may occur. Besides from the interference from the other users, the UWB propagation channel will cause disturbance. Okay, so apa sebenarnya exactly the UWB? So ia adalah wireless technology to quickly transmit very large amount of digital data over an extremely wide frequency spectrum at very low power and over short distances. Walaupun dia pakai low power tapi dia wide frequency. Kat sini ada term extremely kan, gila-gila punya kan. Okay, tapi dia punya ni adalah short distance lah. Okay, UWB signals are typically produced by applying an impulse monocycle or step signal to a resonant antenna.
So result is that it use a wide spectrum of bandwidth in frequency domain. So very low power 41 dBm per megahertz. Okay, kalau ikut according to FCC. And dia punya bandwidth dia very wide daripada 3.1 until 10.6 gigahertz. Kan? Banyak tu dalam 7 gig kan? Kan? Dia punya bandwidth kan? Dekat 7 gig lebih lah. Kan? Kalau kamu tengok banding dengan Wi-Fi 2.4 something sampai 2.4 something je kan? Dia dalam 2.4 tak sampai 1 gig pun. DBM tu apa sir? DBM ni decibel. Oh, okay. Sound. Dia sound dengan voltage, bukan voltage, dia punya wave kan. Okay. Saya cari saya punya key tak jumpa. DBM ni dB tahu dB. Okay, dB decibel, M milliwatts. Current lah kan. Okay, dBm per hertz kan. dBm per hertz. dBm per frekuensi lah. Okay, dia bagi dalam per frekuensi kan. Megahertz. dBm megahertz. Dipanggil power spectral density kan. Dia nak convert kepada hertz, kepada megahertz. Ini ada. Okay, so power spectral density is amount of power over given bandwidth. In the US, semua berkaitan dengan wireless kita lah. Ni Wi-Fi 6 kan. 6 pun ada lagi, 6E. Okay, low power indoor device must comply with a spectral density of 5 dBm per megahertz. So there is a proposal to increase PSD to 8 dBm megahertz, which is still open as writing. Okay, so digunakan untuk vendor nampak. Some vendors use EIRP to represent the transmit power of an access point. Dalam access point tu dia boleh transmit banyak mana. So digunakan dBm per megahertz ni lah. Okay, other use total power out, other still use per chain transmit power. So ada yang tak pakai dBm per megahertz ni, masih pakai yang total power out berapa keluar, dan ada yang per chain transmit power. Okay, dBm ni apa ni? Decibel, milliwatt kan? Milliwatt maksudnya kecil lagi lah. 1/1000 watt kan? Milli, sekejap. Millisecond. Fasa 2, negatif 2. Negatif 2. Milli, mikro. Dia lah. Milimeter. Okay, milimeter berapa 1 milimeter? 100 kan? 1/100. 1/100 apa? 1/1000 kan? 1 meter, 1000 meter, 1000 milimeter.
Mana? Tak sampai 1/100. Okey, mililiter 1/100. Kan? Tak sampai 1 liter. Mililiter, milimeter, betul tak? Sebab 10 sentimeter kan? Bukan 10, 100 cm per meter. Betul kan? 100 cm. Okey, cm dengan senti 1/100 sentimeter. 1 mililiter 10 cm. Kan? 1/1000 lah. 1/1000. 1000, betul tak? 1 mililiter 1000. Right. Betul kan? 1000. Kalau 1/100 dipanggil senti. Cuma kita tak pakailah sentiliter. Tak pernah pakai lagi sentiliter kan? Tak pernah orang sebut sentiliter kan? Mungkin 1/100 liter adalah 1 sentiliter. Mungkin lah kan? Tapi tak pernah orang sebut kan? Cuma meter ada orang sebut sentimeter kan? Okay. Okay, good question. Next. So why is UWB so interesting? So 7.5 gigahertz of free spectrum in the US. So FCC besar kan? 7 gig kan? So FCC recently legalized UWB for commercial use and spectrum allocation overlays existing user, but its allow power level is very low to minimize interference. Ada sebab kenapa power level rendah kan? To minimize interference. So very high data rate is possible, tapi dia boleh hantar dalam 500 megabit per second. 500 megabit per second. Kita pakai dekat handset berapa sekarang? Dah sampai 1 gig? Belum kan? Ataupun Unify kat rumah berapa? Kamu ada 500 megabit per second tak? Unify kat rumah 1 gig. Kat office 1 gig. Oh, mana ada 1 gig? 100 ataupun 300 kan? 100. 300 megabit per second kan? 300 megabit per second pun kalau download movie laju kan? Ini 500 megabit per second. Simple CMOS transmitter at very low power, so suitable for battery operated devices. Low power is CMOS friendly. Okay, more loss radio data rate scales with the shorter pass with made possible with ever faster CMOS circuits. Bahasa Inggeris kan. With ni lebar dia kan. Okay, with dengan with. So low cost, nearly all digital radio. So integration of more components on a chip ataupun guna antena ke kan. Okay, so sebab dia bila dia buat macam ni, chip dia pun murah kan. Alright, so this is a formula for UWB signaling. Okay. Ini akan tanya dalam soalan final exam lah. Selalunya kan. So okay, graf ke apa. Tengok baik-baik. Okay, fractional bandwidth. B bandwidth, F fractional kecil kan. Sama dengan bandwidth bagi fractional. Kan. Macam dy dx pula kan. 2 kali F U tolak F1 bagi dengan FU tambah F1. Okay. So dapat lebih kurang 20%. Kan? So absolute bandwidth dia sama dengan 0.5 GHz. Okay. So FU kat sini F1 ke FY ni? FL. L dengan U dulu
U dengan L kan? Kan 1, sorry. Okay. So level dalam decibel milliwatt tadi kan, dBm. Okay, kalau graf dia nampak macam ni lah. Kan? So properties wide bandwidth, low average power, spectral density, high temporal resolution, high information transmission capacity. So ultra wideband fractional bandwidth is greater than 0.20 or absolute bandwidth is greater than 500 MHz or more. Okay. FCC doesn't regulate the method to achieve the ultra wide bandwidth. So dia punya kan frekuensi dia kan 7 gig kan. Okay. So dia ambil antara tengah-tengah ni yang mana yang orang panggil apa? Yang kalau kita tengok bentuk dia kan. Hujung sana dengan hujung sini dipanggil FL dengan FH. Okay, tengah-tengah dipanggil FC. Ini spike kat sini. Ini based on FCC lah. Apa lagi? FCC ruling permit UWB spectrum overlay. So FCC ruling issue to apa nama tu ni February 14 February 2002 after 4 years of study and public debate. So FCC believes current ruling is conservative. So worldwide regulation differ, mungkin dekat Japan ataupun Europe ataupun Asia tak sama macam US. Okay. So kalau Bluetooth kat sini pakai 2.4 GHz, UWB daripada 3 sampai 10 kan. Frekuensi yang dipakai. Okay. Wi-Fi kat sini. Wi-Fi 5 pun ada kan sini. Kan. Wi-Fi yang pakai 5 GHz pun ada. Tapi dia atas daripada 41 dBm ni per megahertz. So bila kita pakai dia tak clash lah dengan Wi-Fi ni sebab ada kiraan dalam dBm per megahertz ni. Kan sebab Wi-Fi pun ada pakai 5 megahertz kan. Tapi dia pakai on top of 41 dBm per megahertz ni. Okay. Oh tak nampak ni. Tak nampak. US spectrum allocation today. Sebab dia punya frekuensi sekarang ni kan macam dulu-dululah frekuensi untuk radio, untuk TV tak boleh clash. Kalau radio yang walkie-talkie polis pakai tu kan, so kita kena letak dia punya portion dia ataupun kita panggil apa channel kan. Channel polis pakai tak kat mana. Yang lain siapa lagi pakai kan. So dia kena assign lah. Ni yang assigned by US government. Kan tak sama dengan kita. Alright, so untuk UWB ni ada narrow band, ada wide band. Okay, narrow band dalam 30 kHz je yang kata spike tadi kan. Okay, untuk wide band dalam 5 MHz. Okay. So this short electric pulse or sub-nanosecond are generate, transmitted, received and processed. So very low duty cycle pulse, no energy content at 0 Hz or occupy bandwidth more than information bandwidth. So form a spread spectrum where radio frequency energy is spread over gigahertz of spectrum. So wider than any narrowband system by orders of magnitude power seen by a narrowband system is a fraction of the total UWB signals, can be designed to look like imperceptible random noise to conventional radio. Oh, saya kata tadi naik final exam. Tak. Final exam chapter 5 ke atas. Sorry. Chapter 1 sampai chapter 4 test nanti. Test.
Okay, UWB technology, there are two competing technology for the UWB wireless communication. Satu adalah impulse radio, IR. Bukan infrared lah. Nama pun sama, IR juga kan, impulse radio. Satu lagi OFDM, MB OFDM atau multiband OFDM. So impulse radio based on the transmission of very short pulse with relatively low energy, and multiband OFDM divides the UWB frequency spectrum to multiple non-overlapping bands and for each band transmission of OFDM. Impulse radio in UWB of very short duration, typically in the order of sub-nanosecond. Okay, so they are very short duration. Okay, so in impulse radio, UWB pulse of very short duration are transmitted. Because of very narrow pulse, the spectrum of the signal reach several gigahertz of bandwidth. The impulse radio UWB is a carrierless transmission. Kita panggil dia sebagai carrierless transmission. This technology has a low transmit power, and because of narrowness of the transmitted pulse has a fine time resolution. The implementation of this technique is very simple, as no mixer is required, which means low cost transmitter and receiver. So two variant of the IR techniques ada bagi dua lagi. So direct sequence ultra wideband DSUWB and time hopping ultra wideband ataupun THUWB. Okay, direct sequence ultra wideband or time hopping ultra wideband. Okay, so modulation schemes of impulse radio on IRWB, yeah. Data in the IRUWB communication system can be modulated using different modulation scheme. Dia nak modulate pakai apa pula yang kita belajar AM, FM, QAM kan, phase kan. Ni ada phase modulation kan. Tapi dia pakai biphase, dua phase. Biphase modulation BPM. Okay. Kita belajar sebenarnya amplitude modulation. Okay, rupanya untuk ni kita pakai lagi pulse amplitude modulation PM. And then ada satu lagi yang tak pernah dengar, pulse position modulation ataupun PPM. Macam parti politik pula kan. Alright, so modulation ni yang kita nak modulate 0101 lah. Saya dah letak dalam feature untuk tutorial 2 lah. Baru letak hari ni. Baru letak hari ni. Boleh buat exercise sebab esok cuti kan. So data is encoded dalam BPM, data is encoded in the polarity of the impulse. So the BPM signal can be expressed as ni dia punya apa nama formula dia kan. Okay. So sigma daripada infinity, kalau K sampai negatif infinity. Infinity pun ada negatif kan. Okay. PT apa? Where PT is the pulse shape, PT. T pun kena tolak dengan KTF, apa benda ni. AK sama dengan 1 ataupun negatif 1. K. AK sama dengan 1 ataupun negatif 1. Alright, so nak senang tengok bawah ni lah. Kalau kosong, bentuk dia macam ni. Dipanggil biphase modulation. Kalau 1, terbalik. Kan, 1 terbalik. Ni kan nak modulate 0101 kan. Ni panggil biphase modulation. So macam mana dapat bentuk ni? Daripada formula atas ni. Kamu terek emet lah ni. Kamu ada belajar emet? You ada belajar emet ni? Calculus? Ada calculus, ambil calculus? Ada. Calculus. So memang pakai ke calculus dalam hari-hari? Tak ada. Kan? Sebab dulu ada soalan tanya. Belajar calculus ni nanti nak kerja apa? Kan?
untuk kerjaan macam mana. So ada satu pekerjaan ni yang memang dia akan pakai calculus 100% lah. Iaitu jadi lecturer calculus. Kan. Okey, yang ini PM pula beza dengan yang ini. Okey. Kalau kosong maintain sama juga untuk PM, satu dia tak sama. Okey, satu dia tak sama. Nampak? Satu dia bentuk sama tapi dia punya amplitude dia kecil sikit. So nama dia pulse amplitude. Amplitude ni tinggi dia lah. Kalau kata kalau signal tu apa nama, kalau volume kita lebih kurang jadi volume lah, amplitude ni lebih macam volume lah. Kita kuatkan volume kan. Bunyi derah kan. Amplifier kan, amplitude. Okey, untuk dapat ni dia punya sigma tadi, dia punya formula dia kecil sikit daripada tadi kan. Dia kena kali. Kena kali. Kalau tadi AK with AK sama dengan 1 negatif 1 kan, dia tak payah. Tak ada. PT tolak KTF. Maksudnya dia ambil atas je lah. Kan, ambil atas je. Where AK is the amplitude of the pulse, PT and CF is the frame duration. Kita panggil dia sebagai frame duration. And satu lagi, okay, PPM. PPM ada tambah dengan shift. Ni apa ni? Delta. Ni tak nampak dia punya simbol dia ni. Okay, delta shift. Dia kena pakai simbol delta ni. Okay, ni delta. The most preferable use modulation because it's most the spectrum of the UWB signal is pulse position modulation or PPM. So data is encoded by adding an extra time shift or sigma shift to the impulse sigma yang ni. Yang ni data shift to the impulse as shown in figure below. So the binary PPM signal is given by this formula. Sama macam tadi, sigma 8K sampai sama dengan negatif 8. So, PT dia T tolak dengan KTF. Okay, lebih kurang tambah plus minus delta shift. So, delta shift adalah pulse position. Where the data modulation is done by small shift. Okay, small shift in the pulse position. Okay, delta shift adalah small shift. So PT is the UWB pulse and TF is the frame duration. Okay. Faham tak? So kalau 0 macam ni, satu dia anjak sikit je, shift, delta shift. Kan? Okay. So dipanggil PPM. Any question? Ada next. Okey, ada lagi dipanggil habis yang tadi kan. Yang kedua kita pakai multiband orthogonal frequency division multiplexing ataupun MB OFDM. So yang ini dia combinekan the OFDM technique with the multiband approach. Okay, so kita tengok dekat sini atas ni propose MB OFDM frequency band plan. So dibagikan kepada grup-grup A, B, C ikut dia punya channel-channel tadilah. Okay, 34, 32 MHz dipanggil band 1. Sekarang dia kan sampai 10 MHz, 10, sorry. Dia 3 gig sampai 10 gig kan. 3.432 ni mungkin 3 gig lebih kan. Okay, tapi dia kira dalam megahertz. Megahertz. Okay. So untuk 3 gig ada 2. 4 gig 1. 5 gig ada 3. Ada 2, sorry. Ada 2. Tapi tengah-tengah ada kosong
Ada space. Tahu tak untuk apa? Siapa tahu? Kenapa tak rapat ni? Sebab kan wifi kan ada pakai juga 5 gig kan. So 5 gig wifi 5 GHz bukan 5G ya. Kalau kamu beli yang apa nama yang singkat, masuk singkat boleh dapat wifi tu kan. Kan? Masuk singkat masuk apa nama router yang boleh masuk singkat tu. So dia tulis 5G kan, 5 GHz sebenarnya, 5 GHz. Kat sini lah. Kan? Untuk dual band. Okay, A, B, AC, AX semua ada dual band kan. Okay. Dia pakai dekat 5 GHz ni. Okay. 6 gig ada 2, 7 gig ada 2, 8 gig ada 2, 9 gig 1, 10 gig 1. The spectrum is divided into several subband with a negative 0 dB bandwidth of at least 500 MHz. Okay. Kalau 2, at least dia ada 500 MHz. 1 gig boleh dapat, mungkin dapat 2 lah. Ada yang dapat 2, dapat 1 lah. The information is then interleaved across subband and then transmitted through multi-carrier or FDM techniques. So the spectrum bandwidth 3.1 and 10.6 GHz is divided into 14 bands. Semua 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. 1, 2, 3, 4. Mungkin ni 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay. With 528 MHz. Okay, at least 500 MHz. Ada yang dia lebih lah, bukan 500, 528. That's why ada yang 1 je kan. Kan macam 9 ni 1, 4 ni 1 kan. Sebab dia 528, dia tak dapat ngam-ngam tu kan. Right. So 528 MHz bandwidth that may be added or dropped depending upon the interference from or to, sama ada dari ataupun hingga other system. Figure below present a possible band yang below pula above pula kan, naik ke atas. Only 30 bands are used to avoid interference between UWB and the existing IEEE 2.11 okay signal. Okay, daripada 14 tu ada 13 yang digunakan untuk avoid interference between UWB. So 3 lower bands are used for standard operation. Okay, ikut color pula. Group A 1 to 3 adalah untuk standard operation. Yang lain adalah optional ataupun expansion. Kita pakai yang 3 ni ya. Tapi bagi banyak kan group A, B, C, D. Tapi yang lain adalah optional. B, C, D adalah optional. Okay, optional ataupun future expansion lah. Kalau kata ada masa depan, dia ada nak buat untuk UWB ni, boleh pakai. Sebab dia dah allocate siap dah banyak ni. 7 gig kan, 7 GHz. The proposed physical layer for UWB support variable data. Okay. Data rates up to 480 megabit per second. Dekat 500 meg kan. Lajulah. The desired range is 10 meter. Tapi range dia dekat lah. 10 meter je. Okay. Kalau 10 meter untuk 10 megabit per second. Dan untuk 8 Mbps ni adalah kena dekat dalam 1 meter ke 2 meter macam tu lah. Kena dekat. 1 meter dekat sangat kan. 2 meter macam buat penjarakan sosial pula 2 meter kan. 1 meter, 1 meter. Kiri 1 meter, kanan 1 meter. The power consumption is in the order of the hundreds of milliwatts to enable wireless connectivity for battery operated portable devices and various ways
with the bit rate. So the target bit error rate is equal to 10 until 5. The advantages, UWB advantages, ability to work with low SNR, signal to noise ratio. Okay, the Shannon formula indicate that the channel capacity is only logarithmically dependent on SNR, so low probability of intercept or detection because of their low average transmission power. UWB system have an inherent immunity to detection and interception. So resistant to jamming, so dia adalah resistant to jamming selain daripada ability to work low SNR, low probability to intercept dan juga resistant to jamming. So no jammer can jam every frequency in the UWB spectrum at once. Okay, application untuk wireless communication system kita ada short range radio, roadside info station, wireless sensor network. Nanti kita akan ada chapter WSN ni. WSN ni diguna UWB kat bawah ni. Chapter 4.5 last. Chapter 5. And then untuk home networking yang kita pakai personal area network ni kan. And then untuk military communication, macam mana military nak communicate apa nama dalam 2 meter ke 10 meter. 10 meter. Alright, so ada high resolution radar and sensing. Okay, tapi kena pakai vehicle radar lah. And then medical imaging, ni mungkin lah sebab memang akan pakai dekat-dekat kan. Okay, surveillance dalam 2 meter and see through the wall ataupun police fire rescue, ground penetrating radar and location finding. Dan kita pakai UWB ni yang paling kita tak pasang adalah RFID kita adalah guna UWB. Maksudnya jarak kereta dengan alat pengesahan UWB itu dalam 2 meter. So kelajuan dia memang laju nak dapat detect kan. Kan lalu je terus angkat tol kan. Kan dia processing cepat kan. Kan connection dia lambat. Beza dengan smart tag. Smart tag pakai apa? Smart tag pakai infrared kan. Infrared sebenarnya lagi laju. Infrared lagi laju. Kan tapi dia dia kena betul-betul dapat apa nama ray dia lah, optical ray dia kan. Apa nama laser dia kena dapat detect lah. Cuma RFID ataupun pakai UWB ni dia apa nama tak perlu obstacle macam nama apa halang dengan terhalang kan. Sebab ray dia tak boleh terhalang kan. Dia adalah yang ni adalah radio fungsi. Selain itu pada position location. Okay, so dia ada antena dia, pelik-pelik kan. Okay, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 dan juga nombor 6. Kita tak pasang lah, nombor 6 ni yang biasa lah. Sama nombor 5. Yang ini antena bentuk dia monopole, electric dipole, magnetic loop, okay, planar, printed circuit. Printed circuit RFID kan? Printed circuit kan? Bowtie ni, bowtie equiangular spiral ni. Okay. Monopole sini kot. Dipole 2. Ada 2 pole. Okay. Magnetic loop. Right. This cone. This patut cone kan. Equiangular spiral and Mendel line. Link tak boleh masuk pula dah. Ya Allah. Jangan bagi laluan. Sir, kalau Ya, ya. signal jammer tu dia pakai range apa? Sini. Signal jammer. Signal jammer. Ha. Dia
kalau untuk UWB dia kata dia boleh elak daripada signal jammer, tapi jammer yang selalu kita tengok yang selalu kena jam wifi ataupun seluler je kan? Kan? Betul. So dia pakai range ke apa? Range apa? Dia block 2 signal lah, sebab selalu yang itu tengok TV kan. Bila kereta Agong ke PM lalu, dia ada satu kereta yang ada penuh antena. Bila lalu TV coverage pun putus. Dia jadi macam lost kejap signal dia. Oh, maksudnya dia jammer ni dia hantar signal jugalah sebenarnya untuk orang lain tak boleh nak dia akan jadi macam gangguan lah kalau kata Broadcast lah. yang lain dia akan lost lah, dia akan hantar semua signal lah kan. Dia macam congested ke saya? Sekejap ni kawan-kawan kita tak dapat masuk mana saya nak cari link sekejap. Nah ni. Alat untuk signal jammer pun ada jual kan dekat Shopee kan. Kalau kata dulu memang ada nak belilah untuk nak letak kat bilik meeting. Tak nak bagi orang panggil apa? Tak nak orang main message atau WhatsApp tengah meeting kan. Bila pasang tu dia akan hantar, dia akan kalau kata hacking, dalam hacking punya konsep tu dia macam DDoS lah, dia hantar semua ni kan. Dia ada hantar, jadi orang lain semua tak boleh nak proceed ni apa nama transaction yang biasa lah, sebab dia macam ada hantar juga kan. Dia ada hantar transaction juga kalau DOS ataupun DDoS. DDoS lagi banyak kan, distributed kan. Jammer yang banyak-banyak tu, yang ada antena banyak-banyak tu, semua frekuensi dia control lah tu. Okay. So menjawab tak? Betul. Jawab rasa. Alright. So dulu 2015 atau 2016 student saya buat FYP, dia buat jammer guna Raspberry Pi kan. Ada yang dah dapat jam, ada yang tak dapat lah. Dia nak guna IoT konon-konon je kan. Tapi kalau pakai tu dia, sebab apa tau, dia nak buat benda tu remote, tapi macam dia nak remote kalau signal dah kena jam kan. Pening dia. Tapi dah kalau belajar UWB ni mungkin kita boleh remote guna UWB lah kan. Kita guna RFID ke kan untuk remote, untuk nak jamkan yang benda lain kan. Jamkan wifi dengan seluler lah. Itulah dia punya frekuensi yang selalu pakai for 2.4 GHz untuk wifi, 5 GHz kan. Okay. So ini adalah contoh aplikasi yang pakai UWB radar ataupun UWB intrusion detection. Yang ni bukan yang nak jam, yang ni nak cari apa nama, nak kesan kalau ada frekuensi yang tengah on kan. Macam kita nak detect ada hidden camera pula kan. Selalu ada kamera dia pakai wireless kan. Kan? Macam nak masuk hotel, pakai benda ni lah.